بات کرتے ہیں سانحہ گل پلازا کے متاثرہ تاجروں کو کتنا نقصان ہوا۔ سما حتمی تخمینہ سامنے لے آیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گل پلازا کے تاجروں کا مجموعی طور پر 7 ارب روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں مونس احمد سے جو کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مونس، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے بالکل سانحہ گل پلازا کے جو متاثرہ تاجر تھے ان کی جانب سے جو اسٹیمیٹڈ لاس تھا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے KCCI کی مشاورت سے، اور کتنا یہ لاس ہے جس کے جو رقوم ہے وہ تقسیم کی جائیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تمام جو تاجر برادری تھی وہ کراچی چیمبر آف کامرس گئی اور انہوں نے اپنے جو کلیمز تھے وہ وہاں سامنے رکھے، اس کو چیک کر کے جو تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی گئیں، تقریباً کوئی 7 ارب روپے کا تخمینہ ہے نقصانات کا، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پھر کنوے کر دیا گیا ہے اور باضابطہ طور پر اس کی منظوری وزیر اعلیٰ سندھ نے دے دی ہے، سندھ حکومت نے دے دیا۔ اس کا جو پروسیس ہے اس کو کیا جا رہا ہے اور کوشش ہم کریں گے اگلے 4 سے 5 روز میں جو چیکس ہیں وہ تمام جو تاجر متاثرین تھے ان کو دے دیے جائیں۔ جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے 1 کروڑ روپے چیکس جو ہیں ہم نے 90% لوگوں کو دے دیے ہیں۔ 10 سے 12 ایسے شہداء ہیں جن کے لواحقین کو ہم نہیں ابھی تک چیک دے پائے ہیں۔ اس میں بنیادی وجہ کچھ قانونی پہلو ہیں، تو اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ چیکس تیار پڑے ہوئے ہیں، لیکن کس کو دیں یہ فیصلہ قانون کے مطابق اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بالکل سندھ حکومت کی جانب سے جو اسٹیمیشنز اب تک لگائے گئے ہیں وہ 7 بلین 7 ارب روپے کی ہیں، جو کہ میئر کراچی کہتے ہیں جلد از جلد سندھ حکومت کی جانب سے جو متاثرہ تاجر ہیں ان تک وہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے جہاں علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم اسد فاروق پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری معطل، اشتہاری کی کارروائی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکا، علی امین گنڈاپور نے موقف اختیار کیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے عمر بن آصف۔ جی عمر، بتائیے عدالتی کارروائی سے متعلق آج کی۔ جی بالکل، دیکھیں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ بلوچ نے کی ہے۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم اسد فاروق پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری معطل اور اشتہاری کی کارروائی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ آپ عدالت کا علی امین گنڈاپور سے استفسار تھا کہ آپ تو عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے، جس پہ علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، میں تو کال پر لائسنس کا پوچھا تھا، میرے موبائل بھی چھاپوں کے دوران لے لیے گئے، جس پہ عدالت کا کہنا تھا کیس میں پیش ہوں صرف پروسیکیوشن کے کہنے پر سزا نہیں ہو سکتی۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو استدعا کی گئی کہ وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائے، ان کی وکیل نے ایسی عدالت میں استدعا کی ملزم عدالت میں پیش ہو جائے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ وارنٹ منسوخ کر دے۔ راجہ ظہور حسن ایڈوکیٹ نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے عدالت کو یہ درخواست کی وارنٹ گرفتاری۔ جج نصر من اللہ نے کہا کہ وارنٹ منسوخ کر دیتے ہیں مگر آئندہ احتیاط کریں، عدالت میں پیش ہوں۔ مزید سماعت جو ہے 6 بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساخت متاثر کرنے کا کیس، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا توڑ ڈھونڈ لیا ہے۔ ٹریڈ ایکٹ کے تحت تمام تجارتی شراکت داروں پر اضافی 10% گلوبل ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ نیا ٹیرف ان تمام ممالک پر لاگو ہوگا جن کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ریلیف ملا تھا۔ نئے ٹیرف کا نفاذ 24 فروری سے 5 ماہ کے لیے ہوگا۔ کانگریس کی منظوری سے اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا عدالتی فیصلے سے فرق نہیں پڑے گا۔ مزید کہا کہ ہم نئے ٹیرف سے پہلے سے زیادہ آمدنی حاصل کریں گے۔ ٹیرف کی مدد سے پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے 3.5 کروڑ جانیں بچانے کا اعتراف کیا۔ Going straight ahead with 10% straight across the board, which was the absolute right to do. And that's taking place. It's a lot of money coming into our country. And then during that period of about 5 months, we are doing the various investigations necessary to put fair tariffs or tariffs, period, on other countries. We're taking more money than we've taken in before. Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear.
Prime Minister of Pakistan, said yesterday at the great meeting that we had, the Peace Board. He said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आयद करदा ग्लोबल टैरिफ का लदम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसला 6-3 की अक्सरियत से सुनाया गया। अमरीकी नायब सदर ने आलमी अदालत की फैसले को लाकानूनियत की इंतहा करार दे दिया। अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी का लदम। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के आयद करदा ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 9 रुकनी अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 21 सफ़ात पर मबनी फैसले में कहा गया टैरिफ आयद करने का इख्तियार कांग्रेस के पास है। सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए टैरिफ लगाकर इख्तियारात से तजावुज किया। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस को शर्म आनी चाहिए। टैरिफ से मुतालिक नए इक़दामात से पहले से ज्यादा आमदनी हासिल करेंगे। अदालती फैसले में 3 लाख कंपनियों से लिए गए 134 अरब डॉलर्स का कोई जिक्र नहीं है। ताहम सदर ट्रंप ने रिफंड के मामले को अदालत ले जाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अदालती फैसला लाकानूनियत की इंतहा है। अमरीकी वजीर खजाना के मुताबिक अदालती फैसले से सदर की तिजारती दबाव की ताकत कम हुई। ईरान को एटमी माहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने ख़तरनाक अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान गवर्नर से मुलाकात के दौरान दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान किसी ऐसे माहदे पर पहुँचने के इम्कानात कम हो गए जिसमें ट्रंप के मुतालबात पूरे हो सकें। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी माहदे पर मुज़ाकरात के बावजूद अमरीकी जंगी साजो सामान की मशरिक़ वस्ता मुंतकली जारी है। एयरलिफ्टर और रिफ्यूलिंग तैयारे पुर्तगाल और बरतानिया पहुँच गए हैं। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। इसराइली फ़ौज भी हाई अलर्ट है। सर्बिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। अमरीकी अपोजिशन ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई न करने का मुतालबा कर दिया है। जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं, वाहिद हल सफारतकारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अब्बास अरागची ने कहा कि हमारी तनसीबात पर पहले भी कई बार हमले किए जा चुके हैं लेकिन जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म ना किया जा सका। जिनेवा में हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम जौहरी प्रोग्राम और अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक मसाइल पर बहस करने में कामयाब रहे। अब्बास अरागची के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तेहरान से यूरेनियम की अफजोदगी तर्क करने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर अमरीका को मुआहिदे का मुसवदा पेश किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत अमरीका तिजारती मुआहिदे का तारीखी दावा बेनकाब कर दिया है। भारत पर यकतरफा मुआशी दबाव बढ़ गया, तारीखी करार दिया गया तिजारती मुआहिदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारतीय नाकामी में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला, भारत टैरिफ दे रहा है, तिजारती मुआहिदे में फ़ायदा सिर्फ अमरीका का होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करने का ऐलान किया था, लेकिन जो हालिया बयान दिया है वो तिजारती मुआहिदे पर जश्न मनाने वाले हलकों पर कारी ज़र्ब है। माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारतीय सिफारती बयानिए की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इस्लामाबाद, स्वाबी और अटक समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और ज़मीन में गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अटक के इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत, रकम ना देने पर बदतरीन तशद्दुद। मंडी बहावुद्दीन के 2 नौजवान जा बहक। तशद्दुद ज़दा लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद FIA का एक्शन, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 2 दिन लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान के ज़िम्मे बैरूनी कर्ज़ों और वाजिबात का हजम 138 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। इन कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में 84% तक इजाफा। 3 साल के दौरान सिर्फ सूद का हजम 1 अरब 91 करोड़ डॉलर से बढ़कर 3 अरब 59 करोड़ डॉलर तक जा पहुँचा है। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए, पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई कर्ज़ों और वाजिबात का हजम जो है 138 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। जून 2025 तक पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है वो 91 अरब डॉलर से ज़्यादा था। लेकिन ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इन कर्ज़ों पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सूद अदा कर रहा है। सिर्फ पिछले माली साल पाकिस्तान ने 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा बैरूनी कर्ज़ों पर सूद अदा किया है, जो साल 2022 से कंपैरिजन करें तो 84% ज़्यादा है। यानी 1 अरब 67 करोड़ डॉलर पाकिस्तान ने ज़्यादा सूद अदा किया है। पाकिस्तान ना सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB बल्कि मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से जो कर्जा हासिल करता है उसके ऊपर ये सूद अदा किया जा रहा है। 3 से 5% एवरेज इंटरेस्ट रेट है, जबकि पाकिस्तान जो महंगा बैरूनी कमर्शियल कर्जा लेता है, जो बॉन्ड जारी करता है, उस पर 6 से 8% तक सूद अदा करना पड़ता है। तो पिछले माली साल पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर कर्ज़ों और सूद की मद में 13 अरब डॉलर से ज़्यादा की अदायगियाँ की हैं, और जिसमें जो असल रकम है वो 9.25 अरब डॉलर है और बाकी सारा जो है वो सूद अदा किया गया है। अहम बात यह भी है कि सऊदी अरब, चीन, कुवैत और इसके अलावा UAE समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जो हैं उनसे पाकिस्तान ने कोई 12 अरब डॉलर से ज़्यादा के सेफ डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा हैं। उन पर पाकिस्तान भारी सूद अदा कर रहा है। पिछले माली साल पाकिस्तान ने महंगे जो कमर्शियल कर्जे हैं उन पर 32 करोड़ डॉलर से ज़्यादा सूद अदा किया और मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर की अदायगियाँ की। इसके अलावा IMF को 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम वापस अदा की गई। फिर एशियाई तरक्याती बैंक को भी 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा अदा किया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। फिर वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया वो भी वापस किया गया। तो बैरूनी कर्ज़ों का वॉल्यूम और उनके ऊपर जो सूद की अदायगी है वो बढ़ती जा रही है। ये कौमी ख़जाने पर भारी बोझ है।